In my right, Mr. Saxena, Director of Planning, Mr. Rodriguez Norano from Food and Drugs. In my left, Ajit, Arun Panchwadekar, Controller Legal Metrology, Deepali from Project Director South, Dr. Sangam Patil. We are organizing this press conference to celebrate Consumer Right Day on 25th of June. कंझ्युमर रायट डे आम्ही गोंयांत 2004 सेलिब्रेट करता आमच्या सगळ्या कंझ्युमरांक अवेरनेस येवपा खातीर. ह्या वर्साक आमी कंझ्युमर रायट डे हो प्रोग्राम आमचो स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुपाची जी महिला आसा बायलां आसा तेंच्या खातीर आसा ती आतां आमचो तेंचो प्रोडक्ट घेवन सगळ्या गांवांनी वयता किंवा शहरांनी वयता खंय खंय विकपाक वयता पॅक करून. पॅकेज कॉम्पिटिटीचे जे कितें रूल आसा लिगल मेट्रोलॉजीचे ते तेंच्यांनी फॉलो करपा जाय ते विशयी हो सगळो प्रोग्राम आमी त्या दिसा दवरलेले आसा आनी आमी ते दिसा तांकां रेजिस्ट्रेशन करून दितलो आनी हेजे डिटेल आमकां कंट्रोलर लिगल मेट्रोलॉजी सांगतलो. तशेंच FSSI जे आसा तेय इम्पोर्टंट आसा तेय ते दिसा आमी रेजिस्ट्रेशन करतले. फूड एंड ड्रग्साचे मनीस येतले आनी तेय तांकां सर्टिफिकेट ते दिसा दितले. तेन्ना हांव आतां मागता आमचो कंट्रोलर अरुण पंचवडकर हेजे कडेन त्या प्रोग्रामा विशयी सगळें सांगचें. गुड मॉर्निंग. हांव अरुण पंचवाडकर, कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी गोवा. सर पार्सेकर, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेव्हलपमेंट. सर विजय सक्सेना, डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स. मॅडम दीपाली नायक, DRDA प्रोजेक्ट डायरेक्टर साउथ. डॉक्टर संगम पाटील फ्रॉम DRDA आणि Richard Norona from FDA designated officer. First of all, I welcome all the press here. Consumer awareness, consumer program or consumer awareness is done to protect the consumer and to aware the consumer about their rights. Worldwide, Consumer Right Day is celebrate करता 15 मार्चाक. तसोच नॅशनल कंझ्युमर रायट डे सेलिब्रेट जाता 24 डिसेंबराक. इन लायन वीथ दॅट गोवा गव्हर्मेंट सेलिब्रेट करता ऑन 25th June of every year स्टेट कंझ्युमर रायट डे. Perhaps Goa is the only state who is celebrating state consumer right day throughout India. Consumer right day, as I said, is celebrated to protect and to aware the consumer about their rights, and to the basic slogan of consumer right is beware and beware, and they also said alert customer is also always a safe customer. So AMI Department of Legal Metrology is also consumer oriented department, and here department in line with Jago Grahak Jago department has registered so many educational institutes under consumer clubs. आणि डिपार्टमेंट आमचे फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स पंचायतींनी वचून अवेरनेस करतात विथ रिस्पेक्ट टू लिगल मेट्रोलॉजी आमचे कायद्या प्रमाणे कितें म्हणटा कितें तांकां जाय. सो आमी अवेरनेस करतात सगळे कडेन. आनी एज यू नो दॅट द बेसिक्स देर आर 7 बेसिक्स रायट्स वीच आर टू बी टेकन केअर ऑफ. ताजी एक जतनाय घेवपाक आमी सद्दां 25 जुनाक गोंयचो स्टेट फॉर right to safety, right to choose, right to redressal, and the right to consumer education. And in the right to consumer education आम्ही हो एक असाइनमेंट घेतला. तर तुमकां खबर आसतलें Honorable Chief Minister of Goa is always concerned about the women self help group आणि women entrepreneurs तांकां प्रमोट करपाक जाय. तांचे खंयचे प्रॉडक्ट करतात ताका ब्रँडिंग कशें करप, ताजें पॅकिंग कशें करप, ताजें प्रमोशन ऑर मार्केटिंग कशें करप, तांचो सदांच कन्सर्न आसता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हाणें ऑलरेडी स्वयंपूर्ण गोवा बांद कोचे अंडर सो मेनी स्किम्स दारांनी लोकांच्या घरा कडेन पावयल्यो. अंडर स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 नाव ऑनरेबल CMाक जाय की लोक दारांनी पावयता आसतना त्यो लिगली
लिगल आस्पेक्ट्स ताजो म्हणल्यार फाल्यां सगळ्या कायद्यान तांकां कितें लागता तुमी मोस्टली कितें जाता घरांनी थोड्यो बायलो आसा त्यो थोड्यो सिजनल पॅकींग करतात एक फरसाण पॅकींग कर जावं आनी खरे स्वीट्स पॅकींग कर पूण तांकां कायद्यान कशें रिक्वायरमेंटाचो कायद्याचें तितलें ज्ञान आसना पूण सीएमाचें कन्सर्न आसा तांकां कायद्याचें ज्ञान दिवचें कित्याक फाल्यां सकाळीं कायद्या ज्ञान दिवन तशें सारकें प्रॉपर ब्रँडींग पॅकींग जालें जाल्यार तांकां स्टेट न्ही नॅशनल वायड सुद्दां तांकां इम्पॉर्टन्स मेळटलें तें नॅशनल वायड सुद्दां तांकां पब्लिसिटी मेळटली ऑनरेबल सीएमान ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दॅट he has proposed a budget of 12 crores rupees for this financial year under Swanpur Goa. आणि ताजो ऑलवेज कन्सर्न आसता की सगळे डिपार्टमेंटांनी हे वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप कशें तांकां लिफ्ट करतात तांचे सोशो इकॉनॉमीक अपलिफ्टमेंट कसो जातलो हाका लागून ते अवेरनस करात म्हूण सदांच जाय. तुमी हालींच 15 जुनाक व्हर्च्युअल जेन्ना सीएमान व्हर्च्युअल स्वयंपूर्ण गोवा टूचे व्हर्च्युअल हें केल्लें की अंदू वर्साचो स्टेट कंज्युमर रायट डे आमी एक व्हडले दबाज्यान मनोवपाचो आनी जेन्ना सीएमान व्हडले दबाज्यान मनोवपाचें सांगलें तेन्ना लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आमी डिसायड केलें आमी लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वी वील टेक दीस अप मॅटर. लास्ट इयर ऑन स्टेट कंज्युमर रायट डे ऑन द 25th of June आमी एक लिफलेट लॉन्च केल्ली इन द हँड्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत. त्या लिफलेटीन आमी सगळे कंज्युमर रायट्स आमचे कितें कंज्युमराक कितें करपाक कशें फटोवपाक जायना म्हणून आमी सगळे ते लिफलेटान आनी ते लॉन्च जातकीर आमच्या डिपार्टमेंटाक खूब फायदो जालो कित्याक अवेरनेस इतले जाले की पीपल जनरल पब्लीक ऑल्सो केम टू नो वॉट आर देयर रायट्स. कितें बाजारान वस्तू घेता आसतना कितें जोखून घेता आसतना कितें कितें पळोवपाचें तेणे मार्फत तांकां ते लिफलेटीचो खूब फायदो जालो. आनी मेन लिफलेटीचो हे फावटी आमी पॅकर्स रजिस्ट्रेशन एक्चुअली कितें जाता कॉम्युनिटी कितें आसूं ती मागीर फरसाण आसूं मीठ आसूं जावं स्टेशनरी आसूं जेन्ना एक प्रॉडक्ट तयार जाता तो प्रॉडक्ट जेन्ना तो रॅप जाता जावं पॅक जाता देन तो आमच्या कायद्या प्रमाणे येता. सो जेन्ना एक पॅकेज कॉम्युनिटी पॅक जाता एक कॉम्युनिटी जेन्ना पॅक जाता ती पॅक जाता केन्ना ते गिरायक नासता थंय पॅक जाता. गिरायक नासता जेन्ना इट इज पॅक्ड इन द एबसेन्स ऑफ कंज्युमर तेन्ना कंज्युमराचो रायट आसता कोणी पॅक केला कितें पॅक केलां केन्ना पॅक केलां तिचो रेट कितें सो फाल्यां सकाळीं त्या प्रॉडक्टा बद्दल कितें कंप्लेन आयली जाल्यार कोणाक कंप्लेन करपाचें सो सगळी डिटेल कायद्या प्रमाणे ताजी आसची पडटा. आनी जेन्ना ती कायद्या प्रमाणे आसपा जाय आनी जेन्ना ती तुवें पॅक करपा जाय अंडर पॅकेज कॉम्पिटेटिव रूल ऑफ लिगल मेट्रोलॉजी लायसन काडचें पडटा. जेन्ना तूं लायसन काडटा तेन्नाच तूं पॅकींग करचें पडटा आनी जेन्ना पॅकींग करता तेन्ना तुका सगळी डिक्लरेशन ताजें बेजीक नीड ऑफ द कंज्युमर इज टू नो वॉट इज टीज कोणी पॅक केलां केन्ना पॅक केलां कितें पॅक केलां तातूंत भितर बिकॉज इट इज पॅक्ड इन द एबसेन्स ऑफ अ कंज्युमर. सो आनी इन लायन वीथ दॅट आमी 25 तारखेक जुनाच्या स्टेट कंज्युमर रायट डे आमी सेलिब्रेट करपाचें डिसायड केलां सांकळे प्रवीण भवनात. सो हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा वील बी द चीफ गेस्ट आनी थंय आमी पॅकर्स रजिस्ट्रेशन लोकांक इश्यू करतले. पॅकर्स रजिस्ट्रेशन इश्यू करता आसतना एक तुमकां सांगत दिसता एक्चुली आमच्या डिपार्टमेंटाचो तो ऑनलायन प्रोसेस ऑनलायन तुवें एप्लिकेशन करप पूण त्या दिसा लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान प्रोसिजर खूब सिंपल केलां आनी फिजिकली इन द हँड्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा श्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या हातान आमी फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ पॅकर्स रजिस्ट्रेशन सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ओन्ली फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप एक सांगपाक ओन्ली जे येतले तांकां आमी थंय पॅकर्स रजिस्ट्रेशन फिजिकली मिनिस्टर ऑफ गोवा करतले आनी थंय आमी FSSAI ची लायसनूय दितले बिकॉज वी आर एसोसिएटिंग विथ फूड एंड ड्रग्स आनी लिगल मेट्रोलॉजी पॅकर लायसन आनी FDA चे FSSAI लायसन दोनी आमी थंय दितले. हो प्रोग्राम आमी करतात अंडर फ्लॅगशीप ऑफ स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 and in collaboration with department director of rural development, director of planning and statistics आणि FDA. आणि हाका लागून एज तुमकां खबर आसतली की अंडर नॅशनल रुरल livelihood mission and national urban livelihood mission, and there are more than 20,000 women entrepreneurs who are already registered with the department आणि तातूंत भितर around 4,000 plus लोक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात. आमी हे माध्यम तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां अपील करता की 25 तारखेचे हे फॅसिलिटीज ऑफ वेर वी आर गोइंग टू गेट अ पॅकर्स रजिस्ट्रेशन वी आर गोइंग टू FSSAI लायसन ताचो लाभ घेवचो
आणि हो एक कॅम्प आसा तो खूब बऱ्या प्रमाणात तुमी ताका रिस्पॉन्स दिवचो आनी तुमचो एक फुडाकार घेवन एक आमचे कॅम्पाक घेवन हो एक भरपूर एक सक्सेसफूल इव्हेंट करचो हीच आमची मागणी. थँक्यू सो मच. Any question? कितले सर्टिफिकेट्स आनी जातले तेजी कितें अशें केल्लो डेटा तुमी सांगू शकता हाव मेनी सर्टिफिकेट्स मॅक्सिमम कितले जातले बिकॉज कितें केलां आमी ते दीस ऑफलायन केले अँड वी हॅव इवन मेड अ प्रोसिजर सिंपल प्रोसिजर एप्लिकेशन ऑल्सो सिंपल केलां. एक पांचच ताणें कॉलम्स दवरचे पडटले आनी त्या कॉलम्साचेर आनी तांची एक आयडेंटिटी दिवची पडटली आधार कार्ड फोन नंबर आनी सेल्फ हेल्प रजिस्ट्रेशन नंबर इतलेच ते तारीख घालून दिले जाल्यार आमी तांकां जितले मॅक्सिमम बिकॉज वी आर गोइंग टू कीप मोर दॅन 10 काउंटर्स देयर सो मॅक्सिमम कितले जातले ते दीस सर्टिफिकेट वी वील गिव देम फिजिकली. फूल डे आसतलो कॅम्प. हय त्या दिसाक जी येता त्या दिसाक जितली एप्लिकेशन येतली ती आमी दितले आनीक त्या दिसाक एक सांगपाची म्हणल्यार फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ओनली त्या दिसा रजिस्ट्रेशन जे करतले तेंची आमी फी घेवपाचे ना. I'm talking only about packers registration. This is very important. The packers registration fee will be not waived or not a waiver because through CSIR some companies will pay that fee. Government loss लावपाचे ना. fee आमी घेतलेच पण through some CSR funding पंचायत but for that day only. Because of the state consumer right day त्या दिसाक आमी fee घेवपाचे ना. Legal metrology packers registration. तुम्ही आता तांकां ती सर्टिफिकेट इश्यू करतले एक म्हणजे पॅकिंगाचे एक म्हणजे फूड स्टँडर्ड सेफ्टी मेजर सो ताका जी कॉम्युनिटी तांकां तुमी लायसन्स प्रोवायड करता ते कितें आसतलें मीन्स फूड आयटम ऑर एनीथिंग सी आय थिंक सेल्फ हेल्प ग्रुप कितेंय सेल्फ हेल्प ग्रुप कितेंय करूं पूण ते वेन इट इज कम इन द पॅक फॉर्म ताका लायसन्स जाय पडटलें अशें ओपन विकता ताका लागना. सो ताका फॉर एग्जाम्पल हय तांचे कॉमोडिटी जेन्ना तुमी कूक करता खंयच्या प्लेसीर लोकांक विकपा खातीर सो तेजे जे स्टँडर्ड्स आसता ते कुकींग किचनाचे ते चॅकींग बी करचे आसता ते ते करतले वचून काय म्हणटा त्या दिसा तुमी डायरेक्ट दितले सर्टिफिकेट सो ते कोण चॅक करतले. I am Richard Narona. I am the licensing authority from the Directorate of Food and Drugs Administration. So as you all are aware, for every food product to be sold in the market, it requires a license under the FSSAI. And of late, under the banner of ease of doing business, they have simplified this process of license. This is not only applicable to the state of Goa, but it's a national-wide campaign that the FSSAI has launched. And if you compare of how things were happening maybe 5 years ago, it would take at least a month for a license to be issued under the FSSAI. But today that is not the case. Today the case is that what we have done is the entire system has migrated to an online platform and certificates are issued within 24 hours. So the policy is that if you look at the mandate of the Food Safety and Standards Act, the act itself tells us that it's a self-compliant act. So jenna koni license apply karta, he is giving undertaking that he is complying with the standards. So he gives such an undertaking and on the basis of this undertaking, the certificate is instantly issued to that person. After the certificate is issued, it is marked for inspection and within a span of 1 month, we carry out the inspection. If there are any non-compliances, if there is certain non-compliances as far as hygiene is concerned, then an improvement notice is issued to the person and time is given to comply. If they comply, the certificate continues. If not, then the further legal action is taken. So this is done in order to promote the businesses in Goa. At the same time, they are not also compromising on the safety. Certain high-risk businesses which involve meat, milk, these licenses are not issued on the spot. They are issued in the same old manner of 30 days. But other licenses which are low-risk businesses and where the hygiene is not an issue, issued instantly. As far as self-help groups are concerned, we are aware that these are traditional groups and mostly they are our women who are working in the homes, they are involved. So ladies, of course, since they are working in the home kitchen, they are having the idea of this food safety. So they come under this low-risk banner. So we are giving them the instant certificates. So that is the idea of how we work. ते दिसा केन्ना फूड टेस्ट आनी लॅब अशें कितें आसलें मीन्स चेकिंग बिफोर गिविंग द सर्टिफिकेट्स. No, it is not required.
at that point, but when the inspector will go for a physical inspection, which will happen in due course within a month's time, at that time the detailed scrutiny will take place. Nevertheless, the products that they are selling are already standardized products like Fosun, where the risk factor is low. So पहिले तुम्ही सर्टिफिकेट इश्यू करता आणि आफ्टर दॅट तुम्ही इन्स्पेक्शन Yes, yes. So all those certificate. So that is the mandate. That is the new mandate under the ease of doing business. किती क्रायटेरियाज आणि असतले मीन्स फूड्सचे आणि असे किती Currently, criteria we only depend on the proof of possession of premises. So they have to give us a proof of possession of premises and an ID. So these are the two main documents that we rely on, and based on which the certificate is issued. And subsequently, the other inspections and all will follow. Is there any category for the nutrition for the food package made by the self-help group? Yes, as far as packaging is concerned, I mean, there are two departments which look at it. One is legal metrology and second is the FSSAI. So when they are preparing the label, there are certain things that needs to be, featured on the label, which also includes the nutritional analysis. So for this purpose, recently a few of the labs which were not operating in Goa, they have opened their base in Goa. And it is that we direct them to these labs, and then they are the ones who will give them the report. So this process has already started, and through this medium where the self-help group will come on board, we will guide them with the further process. And I would also like to mention that we, just like how this camp is happening, we have a person in our office who's stationed on all working days, and not only tomorrow, but any other day, any self-help group can come and avail this guidance from us, and it's free of cost. This FSSAI license on that day, on 25th, we are going to issue only of Bicholim तालुका. बाकीच्यांचे आसा त्यांचे तालुका वाईज कॅम्प जातलो परत उरलेल्या तालुक्यांचो आनी परत. So RDAच्या अंडर सेंट्रल एक स्कीम हा लखपती दिदी म्हणून ताजेर कितें अपडेट हा? ताजी आमी सगळ्या लखपती दिदीचे आमी प्रोसेस चालू केल्लो आसा. तांकां क्लस्टर लेवलाचेर तांची अवेरनस क्रिएट करपाचें चालू केल्लें आसा. आनी जी विलेज ऑर्गनायजेशन्स आनी जी महिला आसा ती फक्त थावजंड्सांनी तर ती क्रॉस करपाक जाय, तांचो टर्नओवर वाडोवपाक जाय आनी तांणी बिगर सेक्शनांनी वचून घेवपाक जाय. MSME रजिस्ट्रेशन घेवन नॉट ओन्ली लोकल लेवल बट ऑल्सो नॅशनल एंड इंटरनॅशनल लेवल तांणी बिजनस करपाक जाय आनी कॉन्सेप्ट तांकां सांगिल्लो. कोण येयला फुडें? They are now made aware, and some of them are there already in the list, which we are tapping them together and making them aware more. More and more ladies are